Yes, hello, good afternoon mga tol, welcome to my vlog. So, right now mga tol, nandito na kami sa last delivery namin sa Wicker Drugstore, Dinalupian, Bataan. Well, this is our last drop for our deliveries mga tol. So, uuwi na po kami ng medyo maaga. So yun na nga mga tol, medyo mainit ang panahon. So kahit naman mainit, naano naman namin ang trabaho namin, pino-comply namin ng mabuti. So that's it mga tol, thank you for watching my video, and sana po pakisupport po ang ating YouTube channel, which is Dembski Vlogs TV. Pakisubscribe po, and also my Facebook channel, Facebook page, Dembski Vlog TV also. Paki-follow po yung Facebook page ko saka YouTube channel, and also follow my Instagram, Demdam Carlo J Manalansa. So yun na nga mga tol, thank you for watching my video, and God bless, keep support my channel. Bye bye, thank you all.